बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बच्चे की जिसने पैदा होने के कुछ देर के बाद ही बोलना शुरू कर दिया। तो आइए बिना वक्त को खराब किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल में एक नेक बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम जरीस था। वो इंतहाई सालेह और इबादत गुजार इंसान थे। उनकी नेकी और इबादत का दूर दूर तक चर्चा था। जब भी कोई मुश्किल मसला दरपेश होता तो लोग उनकी खिदमत में हाजिर होते और उनसे मशवरे लिया करते थे। मुश्किलात और तकलीफों में उनसे दुआएं भी कराई जाती थीं। बनी इसराइल के बुजुर्गों औलिया अल्लाह का तज़किरा जब भी आता है उनमें जरीस का नाम ऊपर होता है। उन्होंने अपनी इबादत की खातिर एक इबादत खाना तामीर करवाया था और वो अपनी इबादत और रियाजत में इस कदर मशगूल होते थे कि उन्हें दुनियावी मामलात का कोई ख्याल न होता। उन्होंने कभी दुनिया के बारे में सोचा भी नहीं था। बस वो अल्लाह ताला को खुश करने के लिए दिन रात उसकी इबादत में लगे रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि जरीस की माँ उनके पास आई। ये वक्त जरीस की इबादत का वक्त था और वो इबादत में मसरूफ थे। माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को आवाज देने लगी। जरीस ने जब अपनी माँ की आवाज को सुना तो इबादत के दौरान ही उनके दिल में ये ख्याल आया, या अल्लाह, मैं इस वक्त तेरी इबादत में लगा हूं और तेरी बंदगी कर रहा हूं, तुझे खुश करने की कोशिश में हूं। इधर मेरी माँ मुझे बुलाने के लिए चली आई। क्या मैं नमाज तोड़ दूं, इबादत से हट जाऊं? इस नाजुक मौके पर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इबादत में लगे रहना चाहिए या फिर इबादत तर्क करके अपनी माँ की बात को सुनना चाहिए? दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप तमाम से गुजारिश है कि आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। बहरहाल वो इबादत में मशगूल रहे और माँ की आवाज का कोई जवाब न दिया। उनकी माँ ने थोड़ी देर तक उनका इंतजार किया। जब बेटे की तरफ से कोई जवाब न मिला तो वो वापस चली गईं। दूसरे रोज भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब जरीस अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे तो उनकी माँ इबादत खाने में आई। माँ ने उनका नाम लेकर पुकारा। माँ की आवाज जब उनके कानों में पड़ी तो उनके दिल में ये बात आई कि मेरे परवरदिगार, मैं तेरी इबादत कर रहा हूं और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। इबादत छोड़कर माँ का जवाब दूं या इबादत को मुकम्मल करूं? बहरहाल वो इबादत में मशगूल रहे। माँ की आवाज का कोई जवाब न दिया। उनकी माँ कुछ देर तक उनका इंतजार करती रहीं और फिर बेटे का जब कोई जवाब न आया तो वो वापस चली गईं। मगर इस दफा वो नाराज होकर अपने बेटे को बद्दुआ देती हैं, या अल्लाह, इसे उस वक्त तक मौत न देना जब तक कि ये किसी बदकिरदार औरत का मुंह न देख ले। माँ के दिल से बद्दुआ निकल गई। बिलाशुबा बनी इसराइल के यहां जरीस एक इंतहाई परहेजगार शख्स थे, लेकिन माँ की बद्दुआ के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगा। लोग आपस में उनके बारे में बातें करते और उनकी इबादत का तज़किरा भी करते। चंद लोगों के दिलों में उनके लिए हसद पैदा हो गया, चुनांचे वो उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। एक मर्तबा उन दुश्मनों के पास एक औरत आई, यानी जो लोग जरीस को बदनाम करना चाहते थे उनके पास एक औरत आई। उस औरत ने उनकी बातें सुनी और देखा कि ये सब लोग जरीस के खिलाफ हैं, तो वो कहने लगी, तुम लोग कह रहे हो कि जरीस यहाँ के बड़े नेक बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, लेकिन मेरे लिए जरीस को बहकाना और उन्हें अपने हुस्न के फंदे में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम लोग मुझे इजाजत दो तो मैं जरीस को बहका सकती हूं और उन्हें अपनी तरफ माइल कर सकती हूं और इस तरह तुम्हें जरीस को रुसवा करने का मौका मिल जाएगा और वो लोगों में बदनाम हो जाएंगे। वो औरत निहायत खूबसूरत मगर बदचलन थी। सब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी। उस औरत को अपने हुस्न पर इतना नाज था कि वो जिसे चाहती अपने फितने में मुब्तला कर लेती थी। इसलिए जरीस के हासिदीन
یعنی دشمنوں کے سامنے اس نے وعدہ کیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح جریز کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لے گی۔ چنانچہ وہ بدکردار طوائف زادی جریز کے عبادت خانے کے پاس پہنچی اور انہیں اپنے ناز و انداز میں پھنسانا اور بہکانا شروع کر دیا، مگر جریز واقعی ایک نیک اور صالح انسان تھے۔ ان کے اندر ہمیشہ خوف خدا رہتا، اس لیے وہ دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، بھلا وہ اس بدچلن عورت کے جال میں کیسے پھنس سکتے تھے۔ اس بدکردار عورت نے طرح طرح سے جریز کو ورگلانا چاہا اور اپنی طرف مائل کرنا چاہا کہ یہ میرے پاس آئیں اور میرے ساتھ کوئی گناہ کر لیں اور لوگوں میں بدنام ہو جائیں، مگر ہزار کوششوں کے باوجود بھی وہ اپنے مقصد میں ناکام رہی۔ شیطان کامیاب نہ ہو سکا۔ جب اس بدچلن عورت نے دیکھا کہ جریز کسی طرح اس کے قابو میں آنے والا نہیں ہے تو اسے بڑا طیش آیا، یعنی بہت غصہ آیا۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ سے گزارش ہے آج کی ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اس عورت کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی شدید توہین ہوئی ہے، کیونکہ اللہ والے کے پاکیزہ اخلاق سے اس کو بڑا دھکا لگا کہ میں تو بڑے بڑے لوگوں کو بہکا چکی ہوں، یہ بھلا کون ہے جو میرے جال میں پھنسنے کو تیار نہیں۔ ایسے اللہ والے سے پالا پڑا تھا جو رات کی تنہائی میں بھی جبکہ انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، خوف خدا میں وہ کانپا کرتے تھے۔ انہیں یقین ہوتا کہ بندے کی آنکھ سے تو اوجھل رہا جا سکتا ہے، مگر اللہ سے کوئی راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا، وہ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اب وہ بدچلن عورت ایک دوسری چال چلنے لگی۔ وہ ایک چرواہے کے پاس پہنچی۔ چرواہا جریز کے عبادت خانے کے آس پاس اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ عورت نے چرواہے کو پھانس لیا اور اس سے اپنا منہ کالا کروایا، جس سے اس کو حمل ٹھہر گیا، یعنی اس کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ کچھ وقت کے بعد جب اس کے گھر بچہ پیدا ہوا تو وہ لوگوں سے کہنے لگی، یہ بچہ جریز کا ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور اب یہ بچہ وہ قبول کرنے سے منع کر رہا ہے۔ لوگوں نے اس عورت کی بات کو سنا، وہ آگ ببولا ہو گئے اور اس کی بات پر یقین کر لیا۔ انہیں موقع مل گیا، وہ فوراً اللہ والے کے عبادت خانے میں پہنچ کر توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب لوگوں نے جریز کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تو جریز کہنے لگے، بھائیوں مجھے یہ تو بتاؤ، آخر تم لوگ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، تم نے اس بدکردار عورت سے اپنا منہ کالا کیا ہے اور اس نے تمہارے بچے کو جنم دیا ہے۔ جریز نے کہا، میں نے کبھی زنا نہیں کیا، یہ مجھ پر ایک بہتان ہے، سراسر الزام ہے، یہ جھوٹ ہے، مجھے جان بوجھ کر پھنسایا جا رہا ہے۔ مگر ان کی طرف سے لاکھ صفائی کے باوجود لوگ ان کو بے گناہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے جریز کا عبادت خانہ توڑ دیا، اس کی تمام دیواریں گرا دی۔ جب جریز نے دیکھا کہ لوگ ان کی پاکیزگی تسلیم کرنے کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں ہیں تو انہوں نے لوگوں سے کہا، تم بچے کو لے کر میرے پاس آؤ، وہی میری برات کا اقرار کرے گا، یعنی وہی بتائے گا کہ میں اس کا باپ ہوں یا نہیں۔ وہ بچہ ان کے پاس لایا گیا۔ کمسن بچہ تھا، شیرخوار بچہ تھا، ابھی بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بچہ جب جریز کے پاس لایا گیا، انہوں نے کہا، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ چنانچہ انہوں نے نماز ادا کی اور نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے بچے سے کہا، بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بولا، فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ لوگ حیرانگی سے یہ دیکھ رہے تھے کہ بچہ جو ابھی بول نہیں سکتا تھا، اس نے کس طرح سے بتا دیا، کس طرح سے گواہی دی کہ اس کا باپ کون ہے۔ ہر آنکھ نے یہ منظر دیکھا کہ دودھ پیتے بچے نے جریز کے بے گناہ ہونے کی گواہی دے دی، اور ان کی نظر میں جریز کی اہمیت اور عزت پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔
اور جو हासिदीन थे, जो उनके दुश्मन थे, उन सबको मारकर वहां से भगा दिया गया। यहां तक कि उस औरत को भी जिसने उन पर गंदा इल्जाम लगाया था। अब लोग जरीस के सामने माजरत पेश करने लगे और उनके हाथों का बोसा लेने लगे। उन्होंने जरीस से कहा, हम आपका इबादत खाना सोने का बना देते हैं, क्योंकि आप तो इस काबिल हैं, अल्लाह के इतने प्यारे बंदे हैं, आप तो अल्लाह वाले हैं। हमने आप पर बिला वजह शक किया। हम चाहते हैं कि अब इस इबादत खाने को, जो कि टूट फूट चुका है, हम तोड़ फोड़ कर चुके हैं, इसको हम सोने का बना दें। तो उन्होंने कहा, नहीं, मेरे इबादत खाने को सोने का बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि जैसे पहले ये मिट्टी का था बस वैसा ही बना दो। चुनांचे लोगों ने उनके इबादत खाने को पहले की तरह तामीर करा दिया। तो दोस्तों, ये होते हैं वो अल्लाह वाले कि जिनकी पाकदामानी की गवाही एक शीरख्वार यानी दूध पीता बच्चा भी दिया करता है। साथ ही आज की कहानी में हमने ये देखा, जरीज जो अपने दौर के बहुत बड़े आबिदो जाहिद थे, मुत्तकी वो परहेजगार थे, शब बेदार वो खौफ खुदा में रोने वाले थे, बस अपनी माँ की आवाज पर जवाब न देने की वजह से अल्लाह ताला ने किस तरह से उनकी पकड़ की और दुनिया में वो जलील ख्वार हुए। अल्लाह हमें और आपको भी अपने वालिदैन का एहतराम करने, उनकी खिदमत करके उन्हें राजी करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखें, एक शख्स अपने जमाने का कितना बड़ा आबिदो जाहिद, मुत्तकी और परहेजगार क्यों ना हो, अगर माँ बाप का दिल वो दुखाए तो उसकी दुनिया और आखिरत तबाह बर्बाद हो जाती है। फिर हम जैसे गुनाहगारों सियाकारों का कयामत के दिन क्या बनेगा, जो दिन रात अपने माँ बाप का दिल भी दुखाते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़े भी करते हैं और उन्हें रुलाया भी करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।